أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمرنغو ونمتوفر كي كونفرنسيني باسكو ya muhimu hadith tongozini ya muhimu hadith tongozini maana tongotini parce que tambuza mazetwani hizo zitusha watu wengi alors communauté yetu hususwani communauté musulmane car si précise exactement ba mtutini au voilà comme dans toute la communauté musulmane resouffrir na tongoza upatana na mazetwani donc leo bani jobabuha di tongozo hususwani jobabuha ikalte manadamu kila lazima afanye ta jouer adi pungamani sina tongo morizo Mano katiluka amba ujamba mjofanya treatment muzire wanyina 9 anyu yatongeza patana na mazeto ani automatiquement kutoka effet nyingi wakatiluka musfanya zurukia watongo ikalazimu musfanya maana ikalazimu mtu ajiprepare avant yo mtu lancer watongo hiyo ikalazimu physiquement d'accord mon babo ikalazimu mjue amba katiluka amba mujofanya zurukia baba ndio tongor kari zurungu harwes conférence zabira bikalazo mtu jomba mazetwani par tous les moyens watu utiliser différentes ruses ta pas comme abandonner musfanye zurukia zini mana jinilo wabo jinilo kambalo ligardo ya masahiri local toba kitwa lizi tout bel tofanya hazia parce que butin tuni butin paka uzi lidalao d'accord tous les moyens ato utiliser douleur mulinhaho à utiliser tongos lokambazo à torturer l'esprit psychologiquement t'as pas qu'à abandonner ou licher au sujet jafanya irukieni ni kamba ekalte kela zimtu a jouer bazo de tongos zubabu le obani comment yekalte mwana damu tofanya au ashindri awani na tongozi no katiluka amba aja asufanya irukia maana watu wengi sio ijiro alhamdulillah zubabu le obani mtu toujours de préserver mtu toujours de préparer har watongo murzini inshallah. Donc singa rwa sujet atu dalao uevite usudunge tini dunge hasira zaho maana tunga handa shetani ifanyao atobi nyingi tu ukena hasira umane na ifamia ho na watu walio autour de toi maana butia hitini atofanya tous les moyens possibles ne uzie usifanye zurukia zini donc utongo handa shetani lomilin haho au autour de toi tungahanda tuifanya doyo donc tu utia hasira nyingi mulin haho. D'accord? Au début c'est un peu déroutant donc mais au fur et à mesure il y a kamba masahili ya perd de force donc mwanadamu ndio ipare équilibré petit à petit voilà au fur et à mesure mafikira hiyo regea wabanda to nyingi zondana uregea bimtu kaka lazima wagangi but ya mazetwani ya longilin haho ya tamba ukate tama donc tu utilises divers moyens ta paka ulishe irukia usifanye abantu orata orambia chini uriro orambia mbabani silo para mtu fami yangu au n'importe où au anzano wahe omwambia mba ari mtu amusomi wa Qur'ani yote ya masera donc yeso ijiri raha parce que lazima rejouer amba la majorité wa wanadamu ma ignorant kwa sijua donc mtu para watu murwao na mtu tunataru ngomba bani Qur'ani yote ya masera mtu ande kinyume na Qur'ani Qur'ani lukamba aya nyingi tu ti aya moja bi aya nyingi tu Mwenyezi Mungu urungwa chini amba wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa arungamba harwa Qur'ani yu ay shuki janoi ay affirmi amba wa zero lor Qur'ani yu bawo harwa aya nyingi muri ya ayyuhalladhina amanu qad ja'atkum mawidatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin mtume Ibrahim na urungwa chini wa idha maridtu fa huwa yashfin ولو جعلنا قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته جميع عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء aya nyingi zilagua amba Qur'ani yu shifa na ni kamba mtu ande kinyume asirongwa amba Qur'ani yutia masera ande kinyume na Qur'ani maana subhanallah namwambia na hadithi hiyo mtu anihira zuzi wakati mtu anihira anambia tini anambia amba ntaje nifanye dalao be ntaje likati fonctionner utamwambia kama tout de suite maana ntanufanye diagnostic njurabuzi mtu ni kalteahi wakati jonye lidala wai wakati namjisa mwanamtu hususan mtu alawa hatu arwatizashi za shikomorule mtu ni anambia una hirizi mala la kunun haho ambatina hirizi unazbarasilia anazbag za
za mazeton pia kanazo. Alafu mtu ananiambia mwambia amba mujofanywa Qur'ani tumtia masera ari kinyume na Qur'an bei wamna kusurumia sagesse maana tsakusana mwambia na mtu muru endato mwambia tunguyo katukira jafanya na wawe maana rahana dutu donc na kutamba ndire mbili zahi njoni muhadisie numfanyeda watashinda yulomba ande kosa tungu muru yake lazimu aifanya ni mtu muru kaidi basi sikio bila aja ni ila anambia tini ambalo dransenyi sirwami ambilo mbawami uzira hana Qur'ani donc se repousser traitement sombe basi maya he tungelo wabona wenda enda abuto rigyo jeune pare mana tini tijomba mtu muru asoro para de wagangi wagangi wasoro mtia mawadi mwilini wanamtia na mazetwani wamtia na tungu zangi na ambazo kazadunganzia mtu muru watu rigya jeune pare plus tard na nyujua ikalazimu mjue amba mwana damu anatafanya acte za dicté wanamgangi c'est la grande perte. C'est la grande perte. Yo perte. Mwera tamu mshiriki Allah. Basi Allah dazukipi wanawanyi. Mratona utafanya rumbu. Mratona utafanya mgala. Manama zitono unza shunga. Mratona utafanya pati. Awalo fanya ofrandi. Tono wanyupi wakati za hula mdojisa baharini na mihari mwitiana damu. Mratona utafanya akti. Zapatana na zonramba bingwa sulu. Maurulu wantu bingwa sulu. Wantu bingwa bahantu baharini waluhizwa maji ya shinamu na tora stola mazito mwilini. Basi mtosenda utafanya acte morizo. Basi c'est la grande perte. Mana tambu yongezeha beke ilawa. Wantu ukatata bio shuka bushini. Aroso nofanya dana ubushini tambu zili zilawe. Basi mtosenda utafanya acte morizo. Basi nikatu sumsuma mbian tambu. Tambu morizo wa moja ambaso fanya zurukia zuka nziro zaidi. Mana Mwenyezi Mungu dazo kipo rabuzi na wawe awa hose madambi yononda yafanya rabuzi wakati awa bishifa. Donc mtatero utafanya tungo murio c'est la grande perte. Mana harba mapasi ya wengi naona uhunu wengine hao ubona. Biwo wengine hao wa wengi ambao wafanya acte ziluka amba za shirki kwa mshiriki Allah tambu yuka très compliqué. Na mwanadamu mtema Mwenyezi Mungu msamaha na Mwenyezi Mungu atumsamihi amtu harba uziro mwero. Donc ni kamba mtu akafanya tungo murizo mtu najua mba c'est la grande perte. Maana umeona watu wengi huno luka mba wafanya tungo murizo, tungo luka mba zoka za dunganzia, donc Mwenyezi Mungu dazukipe unao na wewe wale mashengwe. Watu muro. Keka lazimu Mwenyezi Mungu mtu amshiriki. Donc turongoa bali amba la plupart des gens sont ignorants. Donc on bien kama luha mori ili na irongoa bali amba tini amba Qur'an utia masera. Ule wagangi do wajana kalima ile maana tini wagangi kasa wajama some Qur'ani maana Qur'ani Mwenyezi Mungu arongomba hiyo shifa waziru ndo bali watamu ro mapare dolo mringi di markezanyu wamcheni na mawadi mudi kati Mwenyezi Mungu arongomba Qur'an batini arongomba wa annahu kana rijalu minal ins yawdhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wakati hususan wa amrula wao ambaso zunguha protection asono zungwa hifadhi asono zungwa zero priya mazetwani arungwa chini fazaduhum rahaqa arungwa nto ils ne font qu'accroître leur détresse wondo zengi dia tutambu zangina kawakana zo watu muru wao shetano katmero huna mamsurofanya rumbu zanyu wao ambiana muwafanyie rumbu au muwafanyie patu au muwafanyie mgala walo jumwambia ntini ambaye ile kaikiri oregea oru ngombe ile kaikiri ikelazimu mfanyie bure sana hili. Basi wakati mjomjo fanya bure ujuru mwambia ntina mba ikelazimu mtunze na nyombe au mbuzi au tongo tu yangina tu. Mama ifanya oregea raha ba ile kaikiri watabule sana hili raha. Maana tini Mwenyezi Mungu anambia tini wama ya'iduhumu shaytanu illa ghurura. Shetanu wewe wafanya watu promesi hawatrom. Yoma zamu Mwenyezi Mungu erwa Qur'an. Donc tumwambia ntu comme tu murdi yomba kaili kaikiri kelazimu ufanye bure sana hili zaidi maana ile kaikiri watu wangapi tutasikana uzurugoa wafanya uzurumbu watu wangapi wafanya migala na zihataka na mapatrosi majeton leobani ya changer maendeleo yo au demander si maulida na ronka mwa maulida tiziki ontungo sinambia zo majeton au demander maulida shenge majeton au demander dahira maislamu ngabi wanda potoa watu kumurizo maana bani jira mba watu wanafanya tungu zino kumwambia ni sikweli
wakuka sévèrement mwambia ni kweli avec sincérité ambacho kwendeli fanya obani ni jini kata de demander be wasuru watu ziwa sifanya maislamu wasona arwa maulida shenge maislamu wasona arwa milidi maislamu wasona arwa zi dahira wantu taho yana jadiba baro ngwari jadiba na bana mazetondo wa yeso nao donc watu wanasumwambia ntambo wasumlabani lazimu donc maislamu wengi wote halatu benzeo donc keka lazima na damu islamu msirongo marabili andre kinyume na Qur'ani arongomba bani Qur'ani utia masera maana mwera to rongomba Qur'ani utia masera ça veut dire amba wende kinyume na Qur'ani ugawamba mtu tini mtu kafir urenda amba mtu kafir tout simplement ukale sema rujomba la majorité des gens sont ignorants kawasi juara sa watu wengi maislamu warawajinga wamoja mwa mafundo simwambia ni sikweli wanifikiri amba wala ngili mdona hakimana alutamina rongwatini arongwamba mtu ignorant il est plein de certitude ignorant ikana nyombeli de wiyo savant manatini mtu arongwamba savant ulu mtu luka amba zungu ha science atazome donc de tuza hizo nyingi we ata jodi kweli baniliyo donc we bwa livre na somo azungwa humu ademande mnyahe même tu luka amba unu mjinga mtu ignorant ikana certitude amba tongo hina ifanya au inde wiyo donc wakati luka amba unatambu murzini watu ambia amba he sa trouve tongo hiyo mkindi sio ya hotu mkindi tongo hiyo sio na hotu ikele sumoro ni docteur alors comme on a docteur tu te rends compte amba tambia huli titambia shu to bibu maana kati luka amba ufanya analyse ufanya scaneri ufanya ZRM tongo zopio tu ufanya analyse possible zulu dunia bani watoka watona rien du tout na ostambia toujours c'est là que la madame qui est lazimu ankilia ifiki mwambia mbabani watangu quand même wakati luka amba matwabibu wafanya pia za ufanya kwa sono tongo ichoko yo tsimile hangu na mniskoza ini sitongo yashi dunia betongo ni lobani intongo irongolo amba quelque chose de mystique tongo ya zama donc c'est un mal occulte tangu yesu mazetwani de ilio mwili hamtunu donc ukela zimu mtumuru wafanye tini mtumuru ukela zimu ndaoni mtu arongolo amba raki mtu afanya uzuruki asomea mtu Qur'an au fanye tongo handa au fanye diagnostic ajue itambio katelo milini nikaemba in masahiri nikali nzito nikaen mazetwani dialo milinangu au yalo en dehors aja arube traitement itokao todunga nao na iwadolo nao aja to arwatangu moriyo tout simplement d'accord donc ekala zimu jouer amba ungine hawana damu ma ignorant kawaji donc watoka cherche plus wauka c'est immoral qu'autre chose d'accord donc atilo kamba que les hommes quand on est touché, on est incompris. On est incompris. D'accord? Alors, quand tu lukamba ou mjamba musfanya darolin na wasi, ikela zimu mprafanya très attention ya tongo tsini. Wakati lukamba raha wa muade usizihira. Wakati lukamba wa muade raha usizihira wone nafsi yaho. Vujam tu ya famia ho. Ambata fanye rukia. Mwandara mwadzivinga mana murono ambarefanya, mtamuru mafanya watu wale. Tous les valeurs tu risques de braquer sur Huawei donc oui toujours provoquer dispute toujours provoquer ton gozangina tout mais tu auras toujours ngia mwili nao waje utambishe non ne kama uno katerafanya dalo na wanyu mtuna jamba tafanya rukia doktera dikalazima mzihire doktera chini mtangola baraki mtule mbei numero ya iraki amwire anda namfanyia rukia maana tarongo kate chini maana watu orona katerendo maana gona barisifanya basono we isamba ono wasaidi famille zao alors que rahaka wabona donc comme zetoni tous les cas moi tama no mzire bali yo je regarde j'aime guiat je provoquer tambu zangina na zangina d'accord au même mazetoni tous les afanya masahiri donc comme gangi yo j'aurais mas donc je provoquer tongo zangina raha d'accord kikala zimana damu akatatama mana wantu ndo ukatatama uzambia chini uzambia amba mkini Mwenyezi Mungu anabandoni harapatongoza nguzini mwanadamu Islam tidikalte hiyo wakati lukamba Mwenyezi Mungu arongomba la yukallifullahu nafsan illa usaha Mwenyezi Mungu ikaba nafsi charge toka au supérieur uju na capacité hoba épreuve ajoma na tahoba mana ajwatini asujwa fita mbo tushinda wi supporter
eprove yote Mwenyezi Mungu atuomba hiyo waya si jambo tushinda usiporta alhamdulillah. Mwanadamu kila lazimu kena sabri ujomba ni kama Mwenyezi Mungu auba itongo morio maana suhubenzelea khairi tout simplement Mwenyezi Mungu atauzimia madhambi yao. Donc kila lazimu ujungu tungutini sabri upatiente ufanye dua hao wengi dhikr hao wengi udirapproche na Allah tutohara watongo morio si paka wa ndauna gangi au tasipaka forcément bojo ufanye zirukia maana ujungu hilo dhambi lao donc Mwenyezi Mungu tutohara uziro morio d'accord. Donc objectif ya traitement ikalazima kikalte jeje wakati lo kamba musfanya zurukia zini ikalazima mana recooperi mana warba treatment sombanzo wasombani treatment ilo kamba ya shiumoni na treatment ya shiuwenzi. Donc ikalazima recoordonner treatment moni na wenzi d'accord. But ya truc eta ketini kamba jini le lilo harbo mwiro mtule li santé amba waidi atrake wao. Donc ikalazima nafasi wasumbani matamba mudhani mwilini wasumbani maji ya Qur'an ambaye moyo na uholea wasumbani ndizi email ya tusoma na Qur'an ambaye tunguzo pia sarko na zimur cordoni i traitement intérieur moni na wenze ilokamba irejete ya masahiri manika lazima mjua kati ilokamba mjofanya treatment ini uboka wana effet wajobenu hao maana tutarongo kalte hiyo parce que watu wa maizi ambaka to jamba jofanya irukia waka très bonne santé wajafanya zurukia zini donc usoyo jua hodza ningozo soa hodza bikala zimu mjomba c'est tout à fait normal na tongozo petus babua ne muzijue c'est tout à fait normal mwana katilu kamba Qur'an une lumière purificatrice intongelu kamba ijo hosa mwa hone nafsi yao watu lukamba tsama. Donc wakati lo kamba Qur'ani jambe johosa umili automatiquement fait morizo stoka mais c'est que du positif manatini ilo tungo hijiro bali sineleo. Donc wakati kamba mjambo tufanya rukia automatiquement bukawa na effet watiti tout mais c'est pas quelque chose de méchant ni Mwenyezi Mungu faciliter watongo morizo ouais faciliter mwanadamu jolar watambu morizo ben sorongo watongo raha c'est une mise en garde. Wakati lo kamba mujofanya i traitement vous allez vous sentir fatigué pas bien et que lazima garder à votre esprit amba tongutini amba unu wadi in épreuve ya na Allah donc utaka di préparer au contraire que lazima moi suivre tongo muzono harba filmu zile mana wonto ngale filmu fikiramba en réalité c'est exactement ça ce qui va se passer d'accord. Ofikira mbatongozili kama ozona rwa film ce qui va se passer alors que non pas du tout shurunguzili mzona hoteli ule rien à voir na wakati d'accord. Donc tulongwa bali jini douleur om tukana fièvre kala mumrenge tout exemple wakati lo kamba joronge dalao wariko uzeka kama tout de suite comme tout de suite. Mais c'est vraiment c'est vrai qu'il y a traitement quand il fait bali body tambujelo il y a traitement ya rukia il faut s'attendre non petit à petit non quelque chose comme toujours l'entend zilamba wadi ule okama non c'est petit à petit na tongo na ndana ula bori wa 12 jours à peu près ni kama usifanya traitement bien comme il faut tambuzo zola utasipaka mtoto tambisha nguvu tu d'accord alhamdulillah. Donc je renvoie les tongo sto hijiriwo durant le traitement tongo sto hijiriwo durant le traitement wakati lo kama usifanya traitement rukia hijiriwo mtu ajue ni kamba ujamba usifanya irukia tongo kada hijiri ujamba hiyo mada ukawa mbilamba tongo mori itoka d'accord. Donc jini tongo hada tuifanya utini atu utiliser divers moyens kaltezamo nyingi tu buta hitini ataha ulishi tu traitement uli usifanye. Donc atu utiliser tini mawadi harwa ningoza ho des douleurs multiples samoja mengo samoja de mundu samoja de honu samoja fièvre utokana fatigue nyingi tout le temps tu fatigué durant le traitement mais quels sont nos joueurs ni kamba tongozo zisha fatigue za nyingi tu manadamu kila zimo jomba mataska zrongolwa
rakeka zirongo harba conférence amba tongo morio ito ka fatigue na douleur itoka ambazo multiples so apparaissent ou disparaissent harba mwili. D'accord? Amba peut-être rakimuja tout da tusina nzire tongo zangu zini. Le djinn va te faire croire amba peut-être rakimuja tout utonambia na uhea na umenyamarikia amba usumzungu wa mtuli. Alors que non, pas forcément. Mtu azirao de Allah. Allah da zirao. Ike lazimu ujomba. Keke lazimu raketi sans rien. Quoi? De on nous rapprocher na banina. Na souvent alors vai provin manani manar kambalina wai. Manar kambalina wai. Donc je rema hususani na rungamba hiyo. Manatini Allah da rungamba katabenzo mrumo wahi webenza mtiharwa imtihan. Harwa imtihan. Donc keke lazimu ta accepter tongo morio na tongo sobira nzuri tubidinda hil karim. D'accord? Donc akatiru kamba usuzungu hamba rakimuja tuda uzire tungahanda jiro tungutini. Donc la confiance en Allah ne sera plus là. La confiance en Allah ne sera plus là. Donc usomenya tu markiza ona hoyana na ushuka. D'accord? Donc le djinn il se utilise tiniraha de fortes waswas. Tu zambia son hamba je suis perdu. Ou tu te mettais dans des situations inextricables. Tu zambia mais je suis comme des caltésini boran laisser tomber. Boran laisser tomber, tu vas comme caltésini. Alors que non. Bali waya souffrir, dinile luilinao, li souffrir vraiment le traitement il est fanyao. Donc waya tu utilises divers moyens de rongo bali, buter au chini soit ou stopper ou diminuer le traitement, à tout là tu mettre le moral vraiment à zéro. Ba kata tu ngi améliorer haban. Katendio ban alors que non. Non. Wakati lo kama fanya traitement il se rejette à masahiri. C'est pour ça que je suis pia zilio. Bien, alhamdoulilah, petit à petit, comme on continue le traitement, shifa itoja, inshallah, zira itoja. Donc, le djinn, il faut minimiser tous les avancées positives des traitements. Attention, quand on va côté, il faut que tu aies Awatu torturani l'esprit yanyu avec des idées, des pensées obsessionnelles, des envies suicidaires, voit penser avec justification, d'accord? Et qu'elle a dit mon jambe on débat dans zone à penser zini manatini butuehe atanmani sino jemazangu ensuite bien son haron bati togotini j'en ai marre de toute façon traitement ni se fanya plus tard ou il délaisse carrément complètement, d'accord? Utokana état dépressif avec des idées noires et qu'elle a dit mon imagine ba togotini amba jini lo londo api harwa parti et cerveau yaho wendo api harwa parti ya cerveau yaho, d'accord? Donc utona tout noir utokana froid miono jao baridi samoja utukana baridi derwa yemindu na moro ututsante tumuru wabako wakati ufanya udalo bali utukana vi moro kusina vi wona mtu tsoko yuti utukana vi wona mtu tsoko yuti donc kongo moriyo ito hijira wakati lokamba musfanya i traitement. Donc mtoma izamba mtukana envie ya udi isolé mtukana envie tout le temps ya udi isolé manachini l'aliénation solitude tongo borizo mazitono jbenza omona rwa isfanyao mazitono wabinga nekamba wala karbada gomba blo famiao bas mazitono fanya shikalte ta paka wala arbada golle bali wala zupara bahani tu malavuni mbali tu au dagola ngina tu zipara tu eke anaka bwana tana na para pari wala tama ore na para pari tachanga musfanya tenu musfanu wastambiha mazitoni wabuna kasa una mtu choko hiyo tu asipara tuli waona famille zao ka una sans famille na una tostambiha kwili hakati yote ya utosha subhanallah wakati wajaja fanya rukia zini basi maana tili mazitona tu winga watu ngepatana na solitude l'aliénation ou isoler toute la société bon fikira mbamuka tukio kantezile tout ira bien alors que c'est le contraire kelazimu mtu akina watu wakatuluka mba mtu aja apana na épreuve moriyo kelazimu tout le temps mtu aise mtu akina watu inshallah, d'accord? Butia hetena raha de kama ta déstabiliser auto mtu asone ibu
tout la remewa tout subhanallah. Et quel est le jeu hamba et traitement il durer combien de temps? Il durer combien de temps? Et quel est le jouer? C'est variable selon yamtu kaltafanyo de laulahi. Mana watu olfanya pour de vrai. Wana motivation. Mana tini mana wana peut-être famille zao à côté, wasosai dia harwa tongo morizini maendeleo moriani, donc washinda wa avancer harwa malala moriani. Mais watu mutawani ukafanya effort tate tsoko yuti. Wa watu wauja amba mataja tester irukia zini. Est-ce que watu wona est-ce que aluke kala zimu kala teyo. Wakati jambo jofanya irukia kala zimu kina certitude. Ilazimu mwanadamu akina certitude amba katiluka amba jofanya irukia ini Mwenyezi Mungu atumtwarwa stambu murzini. Keke lazimu ya jakatu murtest. Keke lazimu ya jakatu murtest. Mana kwa mtu zuzmana nira anambiamba arasuru fanya rumbu ya hirabuzi. Wakati yobo atorogia jafanya irukia na wami tise. Subhanallah. Asolofanya rabuzi rumbu ya he. Wakati yo ajanire ajafanya rukia. Sungwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na nyujua wa certain watu drenga ambao maraki. Watu drenga ambao maraki. Na munga en réalité watu murwani oti maraki. Mamungalia fete tu. Maana tini maendeleo yao kaltofanya usongoza wa mtumaiza ambao wa gangi. Maendeleo yao mtumaiza mtumuru wao wa gangi. Maana tini watu mbani tongo morizini. Tongo ntibingi manara kutubenza étudier mwelewe zaidi. Wa muisoma usona tu sharabu de ilomon wao. Mtu ignorant amona tongo morini atofikira mbani Qur'an maana tini maana kasijua. Mtu ignorant amona tongo morini atofikira mbani Qur'ani et pourtant kasijua. Inti Qur'an tili ilomon bani. Zindua. Biwa mushuka un tout petit peu plus bas, ou tu m'as strong. D'accord. Wangi amba wabil haqq al-Hasan wal-Husayn wa Fatima. Wa Fatima bint Rasulillah. Inorongola chini, yorongola amba tawassul. Yorongola amba tawassul. Donc intermédiaire. Utiliser ton amba intermédiaire. Yorongola amba haqq. Tomorio, quelqu'un a dit tatamba ina divergence. Quelqu'un a dit tatamba ina divergence. Mana tawsulina utiliser Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mumba una divergence c'est que lazimu yaka. Bon jour toi turumia tijani na zangina ongina, d'accord? Donc ini shirk mana washi juire was sur Hasan wal Fatima sallallahu alayhi wa sallam. Ingu kana tunguzina na kwa sijomba lu kilo bali oite mabushun hao na uhea na ushuka. Hirizini c'est un collègue. Ni comme ça joie Ruki à la réunion, doit nous étudier yo mana kutambari étudier donc soit il zamba tu. Et wakan belchedia na ingina. Mujeni ça paraît vraiment wa muingali yaini. Muingali ya mujeni homlio. C'est que des doigts. Que des doigts. Et des versets de Coran. Aujourd'hui, c'est la prière sur le prophète. La prière sur le prophète. Salatul Nabi. Son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maman Choukotini, watia ayatul kursi. Pour vous duper. Pour vous duper. Otitinotinhun watia surat al-Khas. Qul huwa Allahu ahad. Biwa mula bao utinvani. À partir yabani watia Madina. D'accord? Wa musoma Madina yo ça n'a rien à voir mana kuselewa rien du tout. Madina ngine hao watia ya fatatatail ya zarkarail ya maulayail ya Madina mingi tu. Ramgara mon babo. Est-ce qu'il y a Madina malaika? Est-ce qu'il y a Madina chini au chini?
na sisi jua ambayo majina ya mazitwan risijua ya ambayo majina ya mazitwan ni kama usumuramba ya Allah ya uturuzi watu ni kama usumura ya Allah usumura di Allah bika tuwafanya ubani waringo tuwani wafanya muro mamungu majina yenen majina ya mazitwani maana usuhira complètement modeli katiri ngomba ya Allah sinelewa donc mtati ona vana to dupeha atona amba salatu nabi lilojuhu ayatil kursi surat al-ikhlas utinhun watia majina yao ale watiana dua utinhun bien majina pia lo munvani ya majina ya mazitwani lelo babo si pour ça mbanekalo ubandi sumwambia namba maula mawararu wabudo juluhanao wa interdise tongoza patana na hirizi c'est pas pour rien manatini parce que Cheikh Fawzan Cheikh Al-Utaymin na Cheikh Jibrin wanne ils sont catégoriques yorongwamba bora riharamidze zihirizi zini manatini mana orongwamba c'est une porte ouverte pour les sorciers mlango wa buha wa wagangi manatini wasprofite munubabo wasilata watu wasprofite munubabo wasilata watu bana bwangu njiro kofanywa alwa shinwa basotongea kama shinwa mana dini yetu urjamba hii hailu ya sharabu wasjipe wantu wanono fikira mba in Qur'ani na wani Qur'ani be zin duwa doshtia bano mura babu watia na shirki ya umuntu bana mamgaria hiliz murini msona tongo ilo umuntu babu msona scorpion na nyoha msizona scorpion na nyoha omla babu watia na sharabu ya unyengi umuntu babu Famusona sharabu yukseliwa du tout. Tout ça c'est des sataniques et diaboliques. Utopana mama Islamu wengi wanatongozini wazurungiha entre hao au wanazoma la harwatiniza harwa comment on peut appeler ça maboshon hao. Tongo murini ni shirki. In shirki mdomo kana tungwini la kurun hahi basi mdoto souffre tambu sohungia takutwele wa rien du tout manatini usumshiriki Allah donc tumurini keke lazimu mtu akanayo la kurun hahi hili hizo tunazo nyingi na nazirenga zuzi na nakonufanya mtu dalao usona murini raha ngide loban maana watu warumia Qur'ani na ufanya watu ugangi wakati murumu tongo murzini msona zikare utino msona tungu nyingi tu ugangi lolo mundu wao ugangi lolo mundu wao ne kam tu amaizamba hirizi murini mtana yo la kun haye mtu ke lazima ite usome maji Qur'ani urenge hirizi wao ndo urenge ite moro msona hirizi murzini msona mba ite Qur'ani bezo hirizi za shugangi mukatu murini wa mortizan za tulo harwa tissu na mujosu bwa moni si kutwa exprès par moni tungu ya zama mundu wa maana gangi uzbalia exprès harwa tungu murini maana timika wasama na wazibulia mwanzo tungu ya zama mundu bali watu bazo famizanyu waje mtu fikira mbali tungu ya bulwayo alors que mgangi wasijua fete tungo ifanya donc na mujibu yo munna hirizi vous allez être étonné mana wa divergence ya hirizi coranique zile wa hirizi tizali zurungora bakoni tuli ka umuntu bali be hirizi morzini izini kazina divergence unu gangi on sibwa msona otiana wanaumvi wanatungutoa ushina d'accord siti harwa papiro vani msezeni itungu hirizini. D'accord. Donc ça wasitia mbili. Watia titi na boli. Moja titini namgale tungumuona umuntu wao. Est-ce que Qur'an? It's Qur'an. Na mwilisha kalteni mtoma hizi. Ambayo ti Qur'ani. Kilizofanya hiyo Qur'ani. Be mamubua fete msingari ya hunu msona ambao ugangi do afanya umuntu bani. La nyingi tu la Muhammad, la Allah. La Muhammad maana tunaosoro ngomba kabu Muhammad kabu Allah wamla babo watiatini watia nan zinhum sasa mbulis de ne inizona wan
yani mafundo amba mtatukona hirizi watamfunge maisha yake maana ugangi wale ni maenni watu maislamu waturuka amba mtu asoro na mgangi amba kubahirizi jombe beulu gangi da joba bali manatini atahutiar watambo utambishe manatini romba inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa mazitono mandu watu kala zimrorengi mandu wakaturuka amba sono parandu waho au fanye tunga khairi bastongo murinda tohbawiyo wausikiri amba yule protection de l'ona yo manovolo bracelet manovolo khiris morini alors que une shirki do ndabore wuli kusijua amba zozitia watangu inde titi na moringa ibole sona tini mordi mojeile na kam sibon zur mioni mordi mojeile kamwe na kaibo tout à l'heure nyoha ya usinvani na scorpion dia tulo jvan be mom ngalia iskem sona Qur'an mon babo kapta Qur'an moja kapta tungo sona shaun babo zo incantation satanique et diabolique des lomona khirizio na wanyo para watu moro wao wombani hirizo nkana zo magarini hanyu wankana zo portemonnaies hanyu wankana zo har je sais pas exactement tongo mufikiro amba hirizo zo mo porteni alors que non c'est du shirki tongo morini c'est du shirki yini shirki kikala zimana damu islamu arungia hirizi hahe à l'entrée au wakanayo potion hahe awatu kana magarini hao hofikira amba iso hifadhi alors que wamuka na hirizi sawa samuru mrenge Allah waho Mwenyezi Mungu waho umfanya mbali hirizini umdela Allah umbrenge Mwenyezi Mungu umfanya mbali maana tutamumrijize Allah un tout petit bout de papier maana tinifanya tongo morio tumrijize Allah msumshikiza Mwenyezi Mungu chini tumsomeka Mwenyezi Mungu waho de papier ini kika lazima Mwenyezi Mungu kasimiri tongo morio Mwenyezi Mungu kasimiri tongo morio maana mwana bout papier usobolo usonga de Mwenyezi Mungu waho kaidunganzia nisibulia na ingine rahamoni nisibulia na ingine maana tinazo nyingi wakati nandana para na tao wanatailu kamba wakapote ya alhamdulillah chinde Swahili za kalite tawa maana depart kapta sto tawa ile amba waharba deli zilo kamba zo kasadunganzia donc wakubali wanbezo hizo kanazo donc nisibulia ingine raha in majati kutwa jebulia muone tongo ya zama munna hirizini donc zile skambili wakati watu murini moja waitia bani moja waitia hunu donc miono akuifunga mwono jwahi ban kaltezini je sais pas exactement na samedi ça amba mgaika kama ambiamba hii ya chini au ya chini para tongo ini angina turaha donc wakati yana undi muni donc inna mwibu asparatini msibu wa muone wanyu mtsoirwa zaidi donc namgari tongo morio na musomi ituma na wantu nsurumia telefoni na watungo asinira wa telefoni en même temps donc si les lettres sont bloquées les appels d'accord donc mamubu mori tongo mori ni msona photo lambwa da tujine kama msona fetro homlio photo lambwa wapi histoire hii tulamsio mwanadamu photo lambwa amra baba tiatini sharabu wahangia jina la Allah mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuna beo soto que lazima le interpeller subhanallah na musomi mano tongo robo telefone ti dele saka bloquer les appels na musomi donc mambo mo robo musona hiris morio musona photo lambo na muifanya kaltezini musona nzo morimbo ya lala wahangia na sharabu za wadira tulobali na mtu morunu askana hirizizini nasifikira ba isimu hifadhi alors ka isimu hifadhi na tongo ichoko yoti atokana uhuram zimuriso mlungambiyo maana tini ukamdugangi afanyo bana msibu yengina maana ntambwe matsanyi mwele soft tongo zin kaltezilio ntambwe matsanyi mguno ni wa Allah wagangwani wanma enni wa Allah halafu mzino usfushite na umwambiana mamsizibue kumsamuni pia tumuzika katika mama islamu wengi wapiso complètement perdu warenge tongo murzini wasina na zombio kwa sijomba wa Mwenyezi Mungu kiwa hili arifadhu na Mwenyezi Mungu arwatini wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu mratenda utaringi wa minifuahi
au place na Allah ukiwahi bas Allah atum suffise. Donc mon ban sona warengi on dilo tia mon ban Mujena mbo sona chini la hawla wala quwwata sona mujazini wastanganisa wamgalia hunu na bwe matsoji mgali tongo muri la hawla wala quwwata illa billah ilizia shu gangi waitanganisa na chini majina ya Mwenyezi Mungu warenge hirizi ya shu gangi waitanganisa na Mungu wa Mungu banu sona chini الله يا الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الحق ومغاليا يا مدينه مزمغو ديالو بيي مدينه يا mungu ديالو ومغاليا هونو hilizo sanganisa na ugangi mujaini unu ugangi a 100% do renga utanganisa na majina ya Allah. Unu ugangi 100% manam sono zikari, sono symbole bizarre washia wavo, lettre un petit peu égyptienne, la lettre zlokamba zota waskari zijamba zlahabi au habi. Unu ugangi watanganiswa na majina ya Allah. Watanganiswa na al-asma'ul husna, les 99 attributs za Allah. Msiaona wao warengi 99 attributs ya Allah waitanganisa na ugangi wayabalia harbatini harwa nguo wabo mtunamba renga tungwe murini wende na imbio warengi ugangi utanganisa na les 99 attributs d'Allah msibwa yingina raha mtamu ile ziti tongozi ni kamba mtu ana hili zila kurun hai mtasone haya na murihiri ngomurizo wasizorjibi arjerzibenye mana chini mana srema kondro directement ma wa ennemi wa Allah srema kondro directement ma ennemi wa Allah wa torongolomba wa gangi mojini tijani ma disi sunkanai tak sibwa tata sunkanai sof sibwa ngina musomi tubeli sunkanai mtasikia tumurmazi marka torenga kama mazi wa tangaza na Qur'ani wafanya ziri zao sibwa ngina hususani kumsa ruoni tungu za zamar wa hilizizini mjue mbao wa tumuru wao mwatari mujeni fungo sofi subhanallah. Ok, donc aujourd'hui mujeni mwoni tungu za zamar mbao mana jamais mgangi harwa hilizile atohubatu amaringe atuambia tungu za zamar mwona hilizile. Donc indra moibua inkamore mujeni Mbwari a dessiné, c'est la même chose na mojaili. C'est la même chose. Donc on tient na ubaniza ou moni, on tient na undi na voilà. Donc mbwari loan. Donc madame comme yono. Donc on strenga ingina. China msezia nizo pia mana za tellement nyingi. Mana watumuru wani waka complètement wapotea kwa wakojua. Donc walopara watumuru wao walwa bébé sa wa babala hilizi mara chomba tatjomba no ndese devi ya udevi mara tellement zanyeni subhanallah la même chose ugangi tururu bana so lazim mtamsi zenu zo kumsani kamba mtu anatongo mori ini mtu ajua amba hiyo si hirizi koraniki memta hirizi koraniki mulama rongo amba bora mtu azbauhi be unu ugangi 100% lolo harwa tongo morini na nyutu zona babo ne kamba maulama wabulu warongo amba bora interdize pia wagangi wasijana upoteza watu c'est pas pour rien. Sona ini irengo tanganiswa na dua gangi urengo tanganiswa na dua kairunganzi ya tungo murizi subhanallah wamba tishina wabana produit bizarre tu wala maziringa waditezo mudin hao subhanallah. Namubweni c'est la même chose. Ici c'est la même chose. Unu gangira. Ni kama mtu ana hili zifana unatongo muri ini kile lazima mtu ajue amba unu ugangi. Unu ugangi do fanywa bana. Donc mtu jutia to arba tambu tube kama mtu to arba tambu. Unu ugangi do lo mon. Parce que masari yao tataka mtu la pare nyele.
Masero jofanywa papier. Tongozo pia jofanywa papier. Mon j'ai le ni doit des lois. Ngene zin duara. Donc oringa ugangi watangana na dua tumuru wao. Awasirenga ugangi watanganise na Qur'ani. Awaringa ugangi kaltimaona bali watanganise na les 99 attributs ya Allah. Donc unikamba rwambiro amba watu usara waona maana tumwambia bali watu katabie. Ola faransa hunu. Awu Rosoro para ma sorcier, woto watambu murizo. Combien sina patient. Sina patient souffrir vraiment mtumuru. Wakatambuza jampara kaza kanziro. Mtu akatabia shikubushini. Bushina anambia mba alofanya pia za ufanya bushini uko na gangi wao. Basa murigia bana rigera majini son hai. Rebubua pendant 3 ans. Rebubua pendant 3 ans. Bana alumio. Bana mwambia mvani ile mtwalo un tout petit peu mieux. Manachini afikira mba baada ya kuruzunguha tungu ya khairi na bali akorudishukiza utsini na baleka alushikiza utsini na baleka parce que mazeton wao wagangi wao omlabani labani na mbuya matu mwene tunguzini mana jeli kweli mgangi akana pouvoir basi kile zimu mgangi ile mba weda luna mali dunia bina wakati mloma mtonona watumuru wao wanyuma istrongu amba banu wakao tsama diskao sama diskao mana banga dublutoli malambi tu basi kambosto zanyi majomba kuno jona bantu morwani do luna mali dunia vani walo jogashi vani liyo bi watu morwao Mwenyezi aro makondo washikiza utsini basi kamboya matso tafadhali mwisho tunguzini kamboya matso mwisho tafadhali tunguzini because tungumurizo ziamiri Mantara vinga miziamiri. D'accord? Mwenye anambia na mweleze ni imana. Halafu miziamirini wakati amwambia mamsi na miziamiri babo ila Afrika. Yuwa mukanayo msona miziamiri. Amwambia amba na wamura tatu na mura usahau utuipara. Kila tongo uisahau utuipara. Be mwizo wa mwiri ngana inyamine mwizo wa mwiri moja tuban 1000 euros mwizo wa mwiri moja tuban 1000 euros inyamine m'imagine mine ça fait combien 4000 euros zandanantiban 4000 euros mganga la tuba nzalo kutwa wana mizamira jambao vale hambebesa manakaji asombe mwizo wa mwiri moja wabutu 1000 euros zin 4000 euros zandanantiban miziamir ala tu benzalo kutwa huli au tiarwa manaka tumsedia obe au tiarwa hili za jambo amatutilia miziamir mine wabo ile Afriki utobona so tukumulizo 4000 euros ndanati harwa miziamir kam kaltizi sasa mora jeune para mhuno mbasi na biatu mlo tu benzana kutumuzo mwiri nwambia mbe 1000 euros tena ba ubebe tukumulika dunganzi ya kameme wazo zwangu mwana tu anambia hadisi raha alumbara mgangi amwambia tini amba kana zimu aketi weti amtiar wa buja renge buji nyengi tu amanture aspata pia buja amtia muni dimganga amwambia tini lale na umana mtamtumshi yalo na bikira mganga amwambia tini amba kana zimu alale na waya wa buji zile bali tambuzi pia sulao haujinga akubali tungumurili Mana mtao haushinga kubala afanya tungu murili na mgangi ule. Basi tambu jese ngedze harasa na bali paka jari hiri wakati bora ndaro nafanya dala mtu muru ana harbo zero muru. Wao watu muru wao alhamdulillah wajar para. Bibo watu amba kawaji taha tambaru kiazini nitini au tini. Umanotu manati inoru para watu ambiamba ambar Qur'ani yutia masera. Donc uria ujur para alors que non. Qur'an kaitia masera jini le turongoto gomori yuso nao manatini asuria kataja subise séance za rukia manatini manatuvua atuvua ina tanguzulo nginao zitsolawa manane kamba Qur'an kauzira tsura tunga ngina mba ituzira ngina morizo
gangi waturumia kama mtongo murizo haumlabani bitotini watamrengele markezanyu na zangina wabwena nihira zuzi maore anambiamba wamukada gufulani tirifundi anambia rajonto wa masahiri be ajarabuzi mangu midhi anambiamba torogea 19h na bali bwinule wefanya hazila meri andize hazini mgangi ule arongo masoja 19h na bali bwinule yo mtu mbole donc akana mwanaye akaba kindran amono mnyao mgangi ule abiri angela kurun hahe mwanahe da mona bali bwana andize hazini bafiki mgangi afikira mbaka kapta mtu la kurun hahe abiri mgangi abiri angela kurun hahe aruti simba kutena to yahe ati yazitu bali mana ule rotuzi wakati na hala hazina jamu mbia mba fulani kada mgangi wa holi tu watiyo ile bale halafu tujao kwa rawa jao BBC basi ukware 19 mnyola aja tika zare ya majini ya tambo ali alofutu abana to ishitu ambayo bwenuli ambo sona unde ugangu wafanyo babo sona ugangi unde ugangu wafanyo babo alo tunguza kofu tungo tonda stetu mon bali amna usomba bwenuli na mbi 300 euro anambia tumtia mavi tukatumpara mwana anambia tumtia mavi bien ade murubali halafu watu muru wao abakatatu wagangi bewinza zonga watatomre ngende izmali yanyu omo provriseni na ujana orongomba wale jinil demande jinil kaleya il demande takada na kada na unyusera tu ha ubebe musfanya manatini watu wajinga wamukia tungu nyengi hunu wamuna tungu nyengi hunu tulukamba ro dominer rukia tunguruzono pia hunne kamba tuzongo wabo mtu sente vraiment c'est vraiment dégueulasse wakati lukamba wanata wengi oviolewa wanatatuashe wengi hao violewa kwa mtaka Tanzania zuzan hiri mtu africaine métis tukatumfanya rukia c'était en 2013 basi zuzmani était une kamba na Tanzania dungana na mayahi amba kunufanya rukia donc atawasili huli tungutini hijir mgangi maname apindi gonda moro amka tezini mgangi aro soma Qur'an donc mrenge mwana mtona msomei Qur'ani tan ukajinla hiya amwambia mehewa bwinuli ambaye kana zimu ulawe amwambia mehewa bwinuli ambaye kaula ikala zimu ulawe ikala zimu lishe tuna mwana mtao maana jinula lilo tujo hataki donc wewe mehewa bwini alawa ni mwana mtao ni mwana mtao na 25 au 26 ans à peu près mtumtumshi wakati ala hule amwambia mwana mtona batongoza maana wajini longi linhaho ikala zimu nilitowe amwambia tongoza maana wajini longi linhaho ikala zimu nilitowe wewe noto zungu basi mgangula rengamba hamata pia mwilwae apra mwambia chini amba tuana sipla huna ikanchiri beba majini anoro faraho ikala zimu niato bwina mrengamba ule fundi bwina mrengamba ule fundi atwa silpulahi alala defunda suma anda touché par tentimzae na umtia shau mwanamta kasina zo just fikira mbona ifunda sumzira na bila kuta profiter afanye tunguzae deka salale na wai mwanamta jan confirmer Yezuzi ambara salale na wai vale tunamba tuona topic mwanamta la mbio ala bwenza mpara hamba mtu tinwa nvinga bana bwenule saidi kama ni hiri telefone sur WhatsApp anileza disili so mbia haraka utari mtu muru wobe wotu mtu wa Qur'ani be wo mgangi asidika chez derrière ya kamis amba mana wisoma Qur'ani donc watu wengi tu waspotia na watu muru wao ramgalia hatumuru maore mafundo wangabi rorenga amba wo mafundo wa dini wangabi ramgalia fundi mbolo wa maore wa mlidi mgangi rangalia mafundo dahira wengine hao wagangi fundi mboli to jinu hana wada goburi maurehura hao wamemjua personnellement mtu moruo mgangi na yerenga ambaye fundo mboli wadago watu moruo wao orenga ambaye mafundo mboli wadago watu moruo manakala simu mjomba mgangi amuswaliza wiswaliza na janaba Madame Gangi obligé afanye actes ziluka ambazo abominable avant de nafsiyahe ha iblisi par iblisi akubali ambafanya zinawai donc mgangi kati zironga ba confiance vira watu wao swali na janaba obligé swali na impureté
Maislamu pia mdunga nyuma wao hamba swali na wai. Subhanallah, kasi jamba bali ule mgangi mkijambela mfundi mburu wadagu na bali bitu yahe atajar potezi. Mtumuru. Bitu yahe mojato atajar potezi. Watumuru kala zimruwariye. Ruware mekondro. Mgangi basi Mwenyezi Mungu katika Qur'an arunga ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikina najasun. Arambe basi mu'min ramini mushrike zojonya gisi julatu mgangi amofa kekala zimra mrenga mbasum sumhosa. Rumkafani rumjema buru moja na maislam jamais tungumuru kekala zimra fanyo. Mtumuru wa mofa ikela zimru mrenge runram dihi tumur shpinda. Mana Mwenyezi Mungu arunga ya gisi kateje nya gisi jorengwa isjohab kaburu moja na mtu Islam. Rumhosa, rumkafani, rumdihe kaburu moja na maislam. Kaya lazim tungumuru hiyo. Mwenyezi Mungu atotoma compte na rumri Allah. Mwenyezi Mungu atotoma compte miso siku ya kiyama watu muru wa rungamba zonya gis. Kateja mbasu mkafani mtumuri wo, rumhose rumkafani, rumdihe kaburu moja na maislam. Na hiyo andui ya Allah. Hiyo andui ya Allah. Na rejar wa surat Al-An'am. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atudisatini atudisa majini. Amba hali mtiyama odi wanadamu, mwafanya jau. Bas majini si là tu répondais au Mwenyezi Mungu wa fete le rallier parmi les humains wa gangi wa répondre aux kio wa turungamba wa profiter de markezao ya chama wadi rotana zangina watu moro yote ma Islam wa zama derrière amba bana tino josoma Qur'ani wa zama na derrière ya tungo zangina na bali bite utini watar poteze ma wasma Islam watar poteze ma Islam watu moro wao mkala zimu wari watu moro wao Pito tarpotezi. Mgangi jeni makungare konferensi rakifanya tulahanda avaini. Basi msomaizi tungupira zorongo watu usifanya. Mgangi swali na janaba. Mgangi aringi Qur'ani igade na mindrehina. Mgangi aringi Qur'ani aitima jina mahojo. Mgangi tungutini katuifanya Qur'ani amlihizi Allah. Amlihizire Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tungutini katuifanya nema zetwani wakubali wafanya zinawai. Tungutini katuifanya. Mganga atofanya tout ce qu'il faut ni Iblis ajiwe na wai. Mtuka lazima wajue. Amba Allah watin wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirat min khalaq. Ikila lazima watu waganga wajue aya hiyo ambayo irongo na surat al-Baqara. Mratino ta para elimu yo duniani humu. Bas dans le delà il sera parmi les perdants. ولبئس ما أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Mais quel détestable marchandise moi jamba msudas nafsi zanyu. Na mumri Allah wa murungulamba wa gangi na mumri Allah. Ni kamto na mgangi la kuruna hahe. Amba babahe au mayahe au zamahe au matitoi peu importe mtu na mri Allah. Inna Allah shadidul inqab. Allah il est très dur en châtiment. Watu muru fanain. Mtumaizi ne kamba wagangi la kurun hanyu basi unza masera uka wengi tu maana wewe kama unazokupeo na tungu morizo wewe sacrifier bandi ya watu la kurun hanyu awatia mawa diranguti jin hao basi mtumaizi vani kwa mgangi wenza masera uka wengi tu tarwe familia atongo na matito ha sacrifier aringo na baba himtiti au sacrifier peu importe maana watu wapigu oblige afanye tungu moriyo maana chini wata Iblis ajivene actile ifanyao parishini afanya zinao basi watu muru wao sore ngambaro kizambeli ruso kizambeli maure ambao do mafundo waboli ala titambo mana bwa kweli mafundi maure ambao tende si dini ndembili ohiro chini ohiro ro majaula watu muru wao ohiro ro majaula na mujamdo hiro jaula mujibiwa mana chini wamjamba ule darenge dini kizambeli ule darenge dini ai kizambeli bebo wasalia murkamuru turongomba wagangi watu benza oni tu dini shikinyuma Fanaudhu billah. Mana tinta ringa watoru wa swali yao. Ruwa hosao. Ruwa zima haburi moja na maislam nika wa merite tongo mori yo. Wa mofa ikala zimu timbe turu wa chemoni. Ngara mbwa suru ngombe ni ya gisi. Mbwa bora mana Mwenyezi Mungu yumbu kama beri kalteyo. Bimana damu wakati Mwenyezi Mungu amumba arungwateni walaqad karramna bani Adam. Mana damu rutu kuza zaidi. Wakati loko kama mwanadamu tukuziwa katika shundu dalili shambeli ya jini. Na jini yushumbe ilo kamba ikayumba ava wawe.
malaika ikaumbwa avant wawe de Mwenyezi Mungu ashaumba wawe arungomba tukuza zaidi ambia malaika zusujudie na Iblisi akasikio donc obligé kala lazima sujudu hakateji mwanadamu jambo sudwalilisha usishukiza utini rasana chumbe ya ombio ambayo usujudie mwanadamu kashitare ya hidimana mwanadamu akataumbwa Mwenyezi Mungu arungomba mwanadamu tumumba miono yangu mwanadamu arungomba jini tulumba miono yangu mwanadamu arungomba malaika tumumba miono yangu biwao mwanadamu arungomba tuhumbu hamihono yangu Yusifa hashubia hini Yusifa ya Mwenyezi Mungu maana mtu ahini waziwe mbenza zaidi maligrama kamtoa Adam pebona amshikizana kwa kipandati kamnisha jamdungu hunraha maana Mwenyezi Mungu ubenza shumbe yahe wasidema inviker wa Allah wasile dirige wa kipandati sibeti jini malaika kat Mwenyezi Mungu azumba rungwa chini arungomba sula yansuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun zo jamais kazumonsu Allah bizofanya rezo Allah mbiao azamusho usifanye wasi wanadamu na majini revolo libre arbitre wasi revolo libre arbitre nani tatujujo monsieur skikiam Allah rungomba Qur'an ambatoki atauki témoin contre toi-même amba wawede zalim mana Allah d'interdisant la justice envers lui-même et envers ses créatures hakatiji jiringa Antoine rwa swadiao rwa kafaniwo rwa dihema burumosha na Islam alaka antoka wa meri tetongo moriyo galazimu simbe turwa tiemuno wabwinu kada gonvan da gonre na nambia china no memba bangu mgangi nasu mtu sumrenga ambali fundo mlidi mbulu wa maure wasadi ufanya hazi la meri wasadia wafanya hazi la meri eta civil yonju wana amba mgangi mbo litwaka fanyo ta reportage habilité Zwanto no tabu koko la duhata a passé refo ambarwa itini ambarwa fanya hirizi arato benzamba wajuwahe wajaringe héritage yahe mais quelle détestable marchandise wanamba usuza nafsi zao mtu anita duhari wa shirki asumani mambo ya Mwenyezi Mungu tini maana Mwenyezi Mungu mwanadamu atobantiwa dikaltia heafa Madame que la joue jomba dans tes derniers instants au musohu udi kala zimu konte bas madame jofa ba musohi mfu mui muru harwa shirki wan buram to fanya madame yo katulu kamba mjoje nunu to ka do jodo jonger wa dini bien à fond c'est mieux resana mtu passer mes shehi pia harwa ushonga muru bwando sana ta utofa to shirki yo subhanallah basi mgangi kekala zimra mhosa mgangi kekala zimra mkafani mgangi kekala zimra mziyama haburu moja na maislamu shirongo wara hamana shisi no zaroho yu zaroho pia ndofanya uzurukia mana rusujo ambodi ma enmi watu kala zimra ware mekondo watu muru wao watu muru kala zimra ware mekondo mana spoteza watu wengi maore wasfanya zihirizi wasfanya watu ya ugangi wasfanya watu ya masahiri wasfanya watu mawadi mwilini na wasiri suratu zi na tunguzini suratu zi na tunguzini ikela zimurime maore irwane mikondo wantu muru wao bio spoteza watu Bumbano tanira Suzana mbia chini anambia bansla Lyon tambiola ribo funda ka Lyon mususono wanyoto washika mwidi mparuna tambuzi mana chini wanyu très fragile watu wabamba ushuru maizi oregea do watu washo tellement fragile watu washo wafanya watu masahiri ususu wanonyoto washe difanya watu ugangi watu washe kabwe de msufuro na tungu murizini maana katiluka amba ulo na mgangi utofanya mnyaho ugangi joamba utokana effet sur waweraha. C'est comme ça fonctionne. Jin kafanya gratuit. Donc mwana mtu anambia chini, anambia tu ambila mbaba funda ketio li onkela zimna mone funduo, maana sina tambu zinitambisha o. Mwana mtu aringe Beatrice anshukuta paka Lyon. Amara huli mganga simwambia chini, mganga lorenga Qur'an ye hengi arwa faraha yahe. Amwambia mwana mtu ambaye kala zimu alale na wai. Mwana mtu anambia sitrala parce que mko tsaka naambia tungu murio. Wangina jirika mtu wangina kafikiri muru mtu kaltafikiri atopara muru wa mdhulu bwina kaulu imani hiri Suzana sinambia tini amba sihiri mtu akaure ni tuambila ambao fundi na tuwafanya uzurukia da gonbani pia ujiruhana wandu wagangi wakaure nbani pia swajua wa moja ukao parki li gayol no ujiruhana moja uketsi da gorongoro la chapelle
halafu wa mujo gangi wararo ka da gondren ban halafu bonu am hirne mgangi yo malheureusement mana ko zgode numéro zatu alo tombi ha numéro ya mgangi yo amwe mgangi yo mbasiman halafu sina tambu zangu tibola numéro yaho amba jonu nuhire jonto tambuzi ndona zobani de mgangi mwambia tin bwiniwo mgangi mwambia amba baborengeleja standard yaho bwino beka mgalteyo baborengeleja standard yaho bena moja ho da no toka 300 euro na majinengo tusala lina wawe majini yahi yatusala lina bwinule murde bwin mara bakanira raha anambia la même chose bwinu kada gunban ahirim ganga ko pari gangi mara murde wai ganga mwambia baswami suja beda lonto fanyolo babo ikala sumumbe 10 000 euros. La faiblesse humaine, subhanallah. La faiblesse humaine. Inna l'insana khulika khalwa. Idha massahu sharru jazua. Wa idha massahu al-khayru manua. Madame Zungoyengo. Madame Umbwa instable. Instable. Idha massahu sharru jazua. Tongo ya sharia mompara, il est abattu. Oui, qu'est-ce que tu vas nous j'ai aussi la hunu. Buratun vone. Wandro mbeka mkalteyo amba buratu nvoni peu importe traitement tifanyo ar buratu avoni kike lazima kalteyo idha masahu sharru jazamu ismu wirjua wakati bozo tunga ya sharia mpara mwanadamu il est abattu kata tunga tifanyo buratu avoni ar kike lazima kalteyo wa idha masahu alkhairu manua tunga ya khairi ya mpara wa ikamba ili refuser mbola ka dunia nvani. Je me suffis à moi-même, oui, Kaltarungo. Je me suffis à moi-même. Ou la mojango, après comment des maliango. C'est la faiblesse humaine. Alors, pour nous, c'est exactement ce qui s'est passé avec. Quand Roujobana Suendra ou Mana Askodza, Mana Mazeton au moins taqué. Alors, il a mganga au Kaupari, mganga Mambiatini, 10 000 euros. 10 000 euros, ne casse pas bien de temps. Mganga ou Bouinou a fait un crédit, en plus, on a fait un crédit, taban Mr. Kayakoma. Crédit à 10 000 euros. Mgangi aja jaringi 10 000 euros amwambia bwana mbeke lazima lale na waishi tandra moja alula na mtu amteshe bwana watu amrigana imala talandi zai bwana muhimu asubuhi kasunu jwamba bali mtu ale ahiabi au shukuhabi watu wapi watu muru wao aja mchana tambuzangira aja mwingi zia tambura ha psychologiquement aja rejano shikiza bi alhamdulillah tumuriyo wasiringa mbayo passion julatu anami kartole mi wara rure makondo watu muru wao. Donc, quel est le murjamba Antoine ou Atuapiou? Quel est le murjamba Antoine ou Atuapiou? Vous me tombez dans la discipline qui est vraiment conscient de ton gozini. Madame Taka 3e. Ako je passe tini, ako je passe brevet du collège. Mgangi na mwambia tini. Ouais, maintenant madame Taka déplace na mwana mgangi. Mana sujia maururi na mtu mkanata mtu na mgangi be. Alors que lazima kakalteyo. Madame Taka déplace alo na mgangi unu. Ambabani je passe fanya brevet du collège yangu. Halafu ntaha ni pare nganga mwambia amba tungilo wabo sikuzono pase brevet usirenga tous tire hu ipoze wale kusangia mazitonongo tufanya pia tunguzo wanishanga orongo mimi mazitwanu wanu wakatoga ngorongo halafu mwambia mazitwanu wahe watufanya pia ihazi be mganga pose condition amwambia mwana mtsao ngala 3e quel âge wakati lo kamba morora 3e c'est quel âge 3e mwana mtsao mtiti tu mgangi condition amwambia mwana mtsao namba kulasu kwa mola wa alcooli obligé ou jaune pare bani no hendele bwina kubali kulasu kwa mwana mtsao la mola alcooli tunompana mgangi na ulala na wai kulasu kwa mwana mtsao la mola alcooli tunompana mgangule na ulala na wai tapaka sikwa pasi brevet kapara mwana mtsao kapara brevet katana anaifanya Shikiramba jini tunga stilo hangie. Jini ta uzomu hono remem pika shindri. Mane shumbiru kamba hiyo chindra sana wawe. Kila tungu hijiru kala mjomba tini wama hum bidharina bihi min ahdin illa biidhnillah. Kabuta tungu ito para unika yupare yutin Allah da binza mba yupare. Mana chinta dalilisha umbeliza watu muri wao. Wamka bishindu zoro wakati luka mantoro sirengwa wasikafaniwa wasoswa wasudiwa na mahaburu moja na maislamu. Alors que tirungwa bali zonya gis innamal mushrikina najasun. Allah irungwa kwa Qur'an. Mtu mushriki yonya gisi
alike lazima kurubia tata mkirwa maka basi mtu mu maka ndo para busma zitono waswa disa amba bani lazima ni maka utsendri jina mwambia amba endra wenda nikamwambia kusana mauka wandri inna lillah basi Qur'ani rongotini amba watu wao subhanallah Mwenyezi Mungu atudisa zimalaika hal wakati watuani wakati duniani wakumwamudinde wanyu zimalaika malaika surungwa la watu wao wakatoka duniani kilaba kwa jina wambia doko na mbio wako idunga bizaho jamais de la vie watu muru wao mswauna watu warumbu watu waspatrosi watu mgala na fundi unarungona mafundo wa majini sorcier mgangi zikamdi tongoza ikila jina wambiao ndio womparo na mwana tungo mtiti la kuruna hao inkam tunafanya masahiri wani jao alors que c'est rien du tout il suffit de mwana kufanya moja kama man mazam tunafanya masahiri kan toka watu muru wao Mwenyezi Mungu arungomba watu ati sidzwa wa maumu yao hali watu muru wao gari mru ndrawoni utuluka mba watu wadhalilifu zaidi watu waparamba ngajawa babo watu waparamba nzwani mwalima oro watu opea babo watu wangapi wapo communauté ranar l'archipel ya Komoro walona sanza majitwani ila kurun hao watu wangapi walona zihirizi zina sidianizo van tout à l'heure watu wangapi walona tunguzini malaguna hao waraka wasijua watu wangapi walona tunguzini malaguna waraka wasijua watu wangapi walona tunguzini malaguna hao hirizi sur hirizi subhanallah narumri Allah rejar wa tauhid maana hususan ndo tambia na tungo murzini watu walumbani na tauhid kwa sumjwa Allah alumbani Allah tabia zahiji Allah andabu yahiji watu muru wao waluka mbao très faible hususan ni mazitono shlo para facilement mtu alu afon harwa tauhid ya kweli amjo Allah a respecter dini haswaliu basi Mwenyezi Mungu amgarantise mtu muru Mwenyezi Mungu amgarantise mtu muru amwambia tini iblisi amwambia inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila amwambia mruma wangu sina ta pouvoir sur waye na mola atumsifize hom hifadhi bika lazimu rujamba mruma wa Allah rungolo ban dewbi mruma wa Allah arungolo ban dewbi la servante et le serviteur d'Allah ayaini deubi. Est-ce que l'on a fait zina? Non. Zina est interdit en islam. Est-ce que l'on a fait autre masahir? Non. Est-ce que l'on a fait un mazet en la cournahe? Non. Est-ce que l'on a fait un rumbu na fundomli dosho shongon na mrongo wali tout à l'heure? Est-ce que l'on a fait actes zulukambazo blâmable? Non, c'est les wao. Murmo Allah kila zimuru juba dewbi dula rungwa batini tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar oula di interdiser tout ce qui est blâmable ad ordonner tout ce qui est convenable oula rungwa mrumo wa Allah mtumuru Allah garantisse iblis sinema zeto anambox na ta pouvoir sur way wakati nifanyia diagnostic tabaka to mushanga Watu mpara na symptômes pia nazo na mosumi ya kabka ta reaction toko yoti na mojwa di centro na bien baba wa alhamdulillah sola zango à l'heure alhamdulillah mi somé zakuru toujours watu murwa utajona symptômes pia mazitoni kwa shino ngia mwilini hao pourtant ko za watu kana ile bi mazitoni kwa shino ngia mwilini hao be una ndamba sudungushade watu wale hule mtu murwa mumsomi waipata kama maana chini amshiriki Allah be wana karaha kila zimu ni precise bo watu ulukamba rangu tutini hao haujinga kwa kujua famizo wakati harwa tongo morizo rangu wakati tuka kujua wa grandisse wa huwa jat para kama harwa tongo morizo donc mazitona rangu bolero kama ilini hao orso aelewa wa musomewa donc automatiquement lopete automatiquement jini lohea watu moro so aelewa
Maana tunika wakojua ranguti tina uka mfamiza wa jote ya roto kumurizi bi watu sawa ne bataka wako ambiance muri hiyo bi wao wonyo ndo ndo wazunguha maana tini waparona mwana tambu mtiti tu walopara sheton mwana damu aloambia amba fundi fulani kada bahana tushinda uzire ama sijiminga kama tonompara bakumgangi kumwambia amba ikala simunvinge baharini nena uhedze malavu ufanye rumbu mpatrosi mgalana hata kondo bema sama omna wabondo fanyina ofrandi ulisheshahula baharini na mihare na damu ulishena kuhu au mbuzi tambu zo stolawa wamura tofando ngozi morizo basu jomba tambu jenge dzehara sana bali mana bali ulawa uluze nafsi yao abako jini ulawa umfanyina sacrifice wamurata mtafanya uganja hamwambia namba mumbinge shinyama amla babu aitinzi werenga damu ya hele ambahani mbilimbali kamba muhodzano bali urenga ivutu nanso ile ngoramba sacrifice donc bako jini jibi wata ba sacrifice donc wala jonge utambi cheta paga en même temps alors que en direct donc elle est jouer amba watu wao kikalazimu Islam ralamba son waona ma Islam ikalazimu mjomba watu muru wao ralawa amba son waona maana watu ulokamba wapotea waspoteza na wanyao tout simplement donc alhamdulillah bilo vani sparamba ba Islam wengi tosenda na uelewa wasenda na uelewa amba watu muru kikalazimu randara waona donc alhamdulillah wasirira liwasi hunu ramwenda son rofanya zurukia alhamdulillah tambu silawa bibo watu mbuka kana tar du tout ukakanata rien du tout. Bani tambu yandrola par exemple, na tambu yandrola na mewa he. We fikir kambalamba, amewa mrengi ya huili, tijekera ha, mana tambu tulo bali. Donc on fikira mbali wana tambu bou, les tout alors qui cause na rien du tout. On para antoine, ambaro soro watora soro fanya tongo ambao wapare zero, alors que bali wasoro zengezia tambu zangina subhanallah. Kalazimu riant muru wa bwena ben ha message bana demander ton on souji comme tout de suite mais hema ne kalazimu continuer ne kamba de rongolo mama tata Saïd d'accord ne kamba auto jeu ton rongolo wao mana ro ça veut dire quoi amba roter tout le temps jeu kamba masahir wa ya bena na symptômes zangina ah oui tu jeu kamba 10 sur en même temps d'accord bene kamba usrote uskana visa urabiha uskana ballonnement uskana douleur dans les entrailles des fortes nausées inexpliquées beba symptômes zangina rahamba tushinda zongwa pia zo comme tout de suite itujue kamba masahiri de alio mimbani hao tout simplement yo joka rahama ya d'accord yo joka ne kamba utama to hadisi zo gens privé inshallah no so baba pia to gozini inshallah d'accord donc urserenga haba ndrakaraha mana karengi mana petite parenthèse karla harwa yibitiatu ne rakongwa des symptômes zo kamba zo hijiro katilo kamba fanya dalao be abaso zo ngwa des symptômes zo kamba zo affectem trou wakati lukamba avant ujofanye rukiano wakati lukamba usome wabali be rusurungwa des symptômes lukamba zo rupara avant ya ujofanye rukia d'accord rikaro irongo wa be rikadi conférence en shizungu abasa sifanya ilwa ya ishimaore tout simplement donc tunga handa hijirio utumaizi wakati mtu unda abinna monye la plupart du temps ndata u watu lukamba wangi warwandola ojo passé abatungorolo un passage d'amour vers la haine d'un seul coup manaba yuli kamba wa masahiri ya séparation ya couple tongo morio yoka d'accord tongo morio yoka nikamta fanywa masahiri ya séparation ya couple tongo morio yoka d'accord le passage de l'amour vers la haine yabili watu ojukana multiplication ya mawade ya jongyo mwilin hao mawade sur mawade mawade sur mawade mawade sur mawade alors que wamurona matabibu hususan matabibu kana ta explication rationnelle ya waba kwa sona tongi toko yoti mwilin hao et pourtant watu wani waskoza wastambia yori yabili au bantu katune reserma shfubao yo sere hatu nika ususu wanambafanywa masahiri amba wala tosha maniswe harwain rola amwenda tamuno mmewahi kama tukia kama ishifubahi isire hashkalti tawi monyo kaselewa tijomba video isbege parce que wantu wanhira mtoswami tu wantu wanhira one wajofi namba fanya direct no sinira harwa telefone mana whatsapp rendez-vous donc mtoswami na muswami safi be to continue tutarimaliza inshallah donc wantu ususu wanukana reserma ya patrinio wakati lukamba harwan rola tulukamba rwando kana resema patino katoro mono mewao ni kamba hususu wanafanywa masahiri ya umanisa ndola
nikafanya masairi ya manisando na tungo muri yuka yu automatique yuka au watu katuna mashairi ambaye lo mwili hao donc à la tombée de la nuit mtumaizi amba vers maharibi kalte zile fuba yo sere hashkalte manele ile wakati mazitano wahimao d'accord mana tintarongo kalte parce que mtu mwa sala marongo tini arongwa maharibi ya mjongia iblisi werenga yi shiriahe ay placer baharini halafu mazitoni kila mtu ubinga dossier yahe kila shetani ubinga dossier yahe ambata je traitewe halafu kila shetani jo bale ubinga amba wamtifanya jau basi iblisi anambia amba huyu tungu umefanya wabo yo c'est rien du tout tungu ifanya wabo yo c'est rien du tout malambe ta vula shetani moja bali ajamwambia tini amwambia basi wami talisha mtu baba na mtumshita paka tswamani sandrola ile bali paka ndrola ile simani sawa wana basi iblisi subhanallah video is big ça na musomi mtumuru shetan morio iblisi weiba ikronia he ambana itron ambao katazino ifanya bani jibia sauf manon to manisandrola subhanallah donc iblisi weimbe shiria he na itroni shetani yejiketi babo tapaka ukwarushi maana jina manisandrola na yule mizungu ngomba fa ta'lamuna minhuma man yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi watu wafundi hakati ufanya tapaka wa manise ndola baina ya mtu baba na mtu mshahi au baina ya mtu mshe na mtu mume wake donc iblisa ajua tumutini ajua katamba ndola ya ndata ya menyeha watu wengi tuzijiro mbali kaisa mbali ile separation yako utomba de wawe na munye ene kam na wana tambuli jingio harbo wana hizi famille zombili famille monye na samone na famille ya bweni tambu wa jomana la wana après c'est tout il a forte chance amba so monye au bweni ne kama jabala na baisse deux fois ara tombe abatu ngorongolo amba zina arale na mtu wenzo alatata paka ujongia abatu ngandola donc na zina wakati Mwenyezi Mungu arongwa tini wala taqrabu zina wala muskurubi zina wala na iblisi Qur'ani weijua Mwenyezi Mungu arongwa muskurubi zina donc toute action menant la fornication iharami jwa wa Qur'an tungu yoji to binga ro fanya zina interdiswa wa Qur'an donc iblisi shetani ile manatata menyo ndola de kama to nzamba moja parmi wangi bada ratomber wa zina wala taqrabu zina manatini innahu kana fahishatan fasa as-sabil Mwenyezi Mungu sura kwamba hiyo c'est une turpitude, un chemin plein d'embûches. Alafu masitanta manatakubaliwa mbafanya hazmorio paka wa manisendrola wasijomba ina forte chance mtu muruo anapulihi harwatini harwazina parce que c'est une turpitude na iswala Allah watini as-salatu tanhani al-fasha wal munkar swala lazima tutazina tongombilizo tout ce qui est turpitude et tout ce qui est blâmable ni kamba swala kaishinda yutazana zina maana zina est turpitude kaishinda tutazana tongozulo kamba zo blâmable basi jua amba ça c'est rien udira mbona mwanadamu islamu maislamu wangapi wafanya uzina duniani bana na yebdi dambilo ibilisi lo elvenza ngalaka tu maislamu lo kamba asfanya zina basi malaika sikao bana mbazo zuna ambio zunompara Allah zumwambia ya Allah jira kujwa tongora iona jira kujwa tongora iona Allah tusumuno tukuti namba fulani kada na fulani kada rauna asfanya zina malaika zula matozi basi ni kamba tongo yu na irepete tout à l'heure bali lukamba ndruo sumona mmewahi wakati s'intéresse serment au niveau ya ipatriniaho sans raison valable et tu joues kamba histoire ya jina mbali hubenzao au sorcellerie masaida fanyomba ya omani se harbandrola na bani lukamba masairi ya omani sandrola automatiquement jini amoureux luka jini hubenzao luka ça c'est les deux choses vont ensemble d'accord au wakati watu kana chini ukana sensation motongo bali waifanya alotongo lika waifanya murde masairi nabii akafanywa hiyo akona tumuru bali alana tosha alotongo lika ifanya halafu watu katuna sensation mbali tifanya tungu alorika verite tungu lika ifanya hata au watu enda ta ukana wasunu tujoro ngwamba
sura mtu nyaudu wakati isinyaudu be omoni wa mzungu ma tinta sura ya nyaudu kusujua mana tinta sura ho nyaudu kaltezile d'accord bon tu ne kambalo akundru sura yo jata go ha jaune mwana pavi mana chini mana ele masahiri de ya lo mwili ha ho bali au wakati yonda ta bouton des yeux ya wa mwili wa mtule d'accord bouton wakati zoka un petit peu bleu zonda ta zogo hatini psoriasis na psoriasis ni kamba mtu ana wade uzo bouton zoka nyingi mwilini ya mtu nare mbio mtandare mwenyonga ventouse mtunare mbio na mdisha msirire en direct tafadhali na mshim msirire bila run direct ntongo ironi run direct halafu ni kama mtu ana buto zurongolomba psoriasis mtunare mbio andare mwenyonga mzungu treatment a jouer à l'heure harwa ou zero moriwo tafadhali na mdisha msirire tafadhali be run direct nsosomi mana tungo sira vanne era en direct tsojo na warenga donc rongo bale donc sura mtu yonya udu au wakati à la fin na irongo ba buto nyingi ziheo harwa mwili wa mtuli areka jamba buto zile zilahabi amondona matabibu wasomfanya analyse matabibu ka tona tungo toko yotsi ka tona wadu toko yotsi alors qu'il y a un problème de peau manachini masahiri ya longi ni hai tout simplement donc mtu na parera ki au fanyi diagnostiki ajobi traitement ilo kamba isoto wadeule ujeure mwena nyonga be nyonga c'est pas n'importe qui à se faire tile nyonga za sashma ureule masharpite mahokolo ndo katabu les tout non c'est pas ça la technique ils ont fait na lobani alhamdulillah mori maureho ils sont très aruki azlo ho modi centre ya pas mal doali ou sadaule mori les centre ya pas laboratoire centre zanyengi maureho donc mtu nani hapa sante morizo watu ambao waformewa ambao ile hazio ifanyao mtu ndare mwenyonga ni kama mtu ana buto nyingi zao mwingine kusoma nzalawa mtu anafanya bilan médical rabuzi maana toujours mko sempre afanye bilan médical mtu que sûr ambao docteur akasona toko tsoko yoti moro bwini zuza na anafanya traitement ben alhamdulillah kwa bwini na kawaili alhamdulillah tu mbana afanye bilan médical ben ça c'est avéré ambao bana kana microbe moni na estomac ya donc c'était médical quelque chose de médical. Wangina akani hira zuzu la même chose tumambia afanye bilan médical alhamdulillah apara mbaroba na afanye bilan médical aja parona bale kanatini virus ilo kamba hiyo sexuellement transmissible njeta kama mbia mtu muru donc wasmara kirsi lire kwa watu wanderabuzi wanafanye bilan médical avant ya ojorona ambarfanye malalao na maana ya muhimu swafi bilan médical ifanywe ni kabila médical kayafanywa il faut pas se mtu ambazi raki surtout dans maraki mtu azi plonge ambazo kumfanya dala na mtu moruo ala kusujwa état de santé katelio mana matabibu wali wastaarabu wajao Mwenyezi Mungu na bai science donc kalazima négliger matabibu d'accord ne kama mtu na yudunga traitement médical rajara wambia mba walishe traitement yao c'est très important pour vous les raki ne kama mtu na traitement médical asidungia na mkonseil adungi traitement yao c'est très important la rukia c'est juste un complément mtu na dungi traitement bien comme il faut. D'accord? Moi j'ai causé tambu yangina, moi j'ai tué tambu milina alors que ma doctorale Allah doit avoir science. D'accord? Donc on continue les symptômes zatu inshallah. Au bantu on rata ukana aversion. Aversion au niveau ya ihazi. Ukana hazi mais ukatu muri yo tabia na zilo tsaidi shika marafanya yangina ukana aversion tout par rapport na zi hazi maisha le travail ukana répulsion au niveau des sociétés msomo wao on pense plus côté ya isolement solitude aliénation d'accord mtu mmoja maizamba wakati yo kila zimu jomba kwa mazetoni au lieu autour de toi au kwa mazetoni ya longilini au kwa masairo fanywa hiyo. D'accord? Alhamdulillah. Donc hiyo joka kalite hiyo. Au mtomai zamba ni kamba watambuya shimajetwani. Mtu kana maladie chronique la plupart du temps, des maux de tête chroniques, des migraines sans raison apparente, sans raison valable. Tout le temps tu kana maladie chronique, des constipations chroniques. Maladie chronique au joka mingi tout oxygène bahi. Maladie na habi pourtant hali tsaka kalite zini. Des migraines chroniques, des fièvres soudaines. Tungu nyingi tuzo jatu d'un seul coup maadi luka mbayo chronique on a oregea bon tu n'aimes pas ça stoyo hoza hunu samusha de hunu donc quand tu n'aimes pas tungu morizo
ma de chronique no kamba ya babu kazimu mjamba wa tambu ya zangu mbabu be mtu asineglige raha mtu afanye tungorongolomba bilan de santé rabuzi mana bo je kamba vale tambu ya shi médical alors asineglige ma médecin mana o wastarabu wao wastarabu d'accord auto wika raha voka dispute nyingi tout au sein du couple ou les membres de la famille voka répulsion au sein du couple au toka tunga ngina raha mumtungani amba ni kamba ba répulsion au fond du couple ou dispute zilo kamba au fond harba couple yanyu voka kata motif lo kamba yo valable mais tungosh madame et tout des tout petits trucs comme ça vous allez en faire des tonnes. Des tout petits trucs comme ça, vous allez en faire des tonnes. Manachini, washe toi ni loa. Soit ils sont benzabweni, ou soit fanyo masairi ya séparation. Mais wakati yokaba de herwe famille pia. Amba Antoine kwa safikia na tambu de jenga herwe famille mashaka tu de jengia. Manachini. Mana soit fanyo masairi la kuna hanyi bali watu wa séparer, watu safikia ni yejo karaha. Neti zono da gonvani, famille warabu wakafanywa yone tungu yo ika. Donc uta uparale oh baba kafikiana na mwana kafikiana na baba he donc yo jokara. D'accord? Au watu kana hallucination, ou halluciner tout le temps. Watu kana allergie za kana démangeaison, gonflements apparaissent au harba mwilwa au katuna allergie qualité toujours kamba au muzungu manita lona allergie zini quand si je manita lona allergie. Mais docteur, la plupart du temps, quand on n'a rien du tout, et pourtant on a une allergie. Parce que, on parle de wagangi. Wagangi, on vient à la lazima ya mbuzi, kaka lazima ya tijau, kaka lazima ya jau, wangamifwao. Basi wanyo adunga ontumuro kaka lazima ya kaka lteyo. Watumuro kaka lazima adunga, kaka lazima mjomba wao wangamifu. Halafu ni kama mtu ana allergie, mtu rabuza anafanya bilan médical. Toujours fanyiwa mona ma dermatologue ojo fanya test wale to jo allergie ulona zaidi ni kamba kusina allergie ikilazimu ujo fanyie rukieni ututoe harba tambu morio d'accord au vantu wonda ukana diarrhée lo kamba yo aiguë régulier tout le temps yona regia diarrhée tout ukana via urabiha na gazi estomac yo atambisha ukana acidité estomac so vulia moro constipation babona babo zo pia tongo sedia batini masahiri ya lo harbai mimba ya mwanadamu bensi repetera un bilan de santé toka nzuzura buzo fanye bilan de santé aho ujone kamba kabutini shurungolo wamba inla wasoni subhanallah ulcère ni kaka ulcère qui lazima mbio jompare raki au fanyi diagnostic au to arbatambu morio bilingillahi alkarim d'accord donc diarrhée la babuna babo wa kai tu kamba diarrhée forcément biyu ka constipation hususan masairi yagiwa constipation riska nyingi be wakati diarrhée yuka diarrhée répétitif d'accord au bantu kanatini faiblesse de la vue d'accord faiblesse ya vue yao. Maintenant ngo kalte on na mbiamba na déficience visuelle donc ka ono mori kanto ko na hali I matiao ka ono mori kanto ko na hali mana chini yo kamba bali raha masahiri de ofanywa yo au mazetoni do lumilin hao ini hususan c'est pas forcément bali mtu afanywa tongo mana bali wasifikira ba kila tongo bali mtu afanywa yo alors que non pas forcément abaka to sonyewe de loro na watu wali bali ni kama ufanywa masahiri boro fanywe rekazo fanya traitement yola facilement rasana lo kamba wo monyo do lo ndo zungu hao manoro fududi tambu yo kan zero soit zaidi d'accord mais alhamdulillah auto gotini hamu bani ko masahiri hamu yuka nyingi bani lukamba masahiri hamu yuka nyingi zaidi hamu mantarongo kaltiyo mana wanto ndo sombre dans la dépression, l'anxiété, angoisse, la frayeur, effroi, des grandes peurs. Mais ressourçani ne kamba mto monde en état tombé à watungu ngolamba dépression, c'est pas normal. C'est pas normal. Mana dépression watungu il provoque les gens kalté yobi. Dépression yokai jatu, mais watungu il provoque.
ne kam do sondro o bebe na tumkoseni psychologue musulman rabuzi na tumkoseni un psychologue musulman be avant de voir un psychologue ne kam do to shinda na pare imam wa hadisi rabuzi na wayo mwezi zitongo zao mana depression wa trongo de jana wiyo ay provoquer itizwe kamba bi zitongo maisha nao donc ce qui a fait amba una mne psychologique mwana histoire ho ne kam do pare imam asoma jua o suswani aufanya mwana psychothérapie tumtiti tu ushindita ula matsuzi no ila mbaila sona alhamdulillah ça va y aller bina tumkusira buzu mtu anaona imam nekaulo na imam no tungu ile keskiri be wa toujours tungu mbaye ujelo maisha hao ifanywa tamba ugawa tombe dans un état dépressif tungu kalazimu ifanye tini mtu anaona psychologue de préférence musulman psychologue islam manato hilo zaidi parce que islam na moral ilo kamba hiyo kaptam proshindoro toria ne kam dal para psychologue musulman to lewa zaidi ben kam psychologue mti musulman atorenga comme une bête de foire parce que c'est quelque chose de nouveau et n'a pas de psychologue non musulman si islam on rombia mbabani tena tamba mazetwan to bon to nambeti na torenga mfu atorenga mbaugaw alors que psychologue islam to lewa zaidi wa suivre psychologue wao ufanye na irukia usive psychologue wao ufanye na irukia bi alhamdulillah loban alhamdulillah mzungu facilité amba maraki wengi ufanya psychothérapie mana bwana tamba rosoma alhamdulillah wasijua bwana psychologie no isomo donc wengine hamaraki ufanya psychothérapie alhamdulillah donc yo facilité watu pia loban d'accord ni kama tungone rungomba ali ababo mtu asizite mtu asive kama tunga tunazonga alhamdulillah na mzungu watoto mtu harwa uziro muriwo d'accord. Watu kajeje o souffrir na nervosité hasira watu souffrir na hasira nyingi tu okana des pensées lokambazo obsessionnelles ona taukana envie suicidaire ambatara même tout gari watafanya mtu lokamba tu kaidunganzia maana tinta ilokalte hiyo parce que hasira wasongwa bado haya tuamba bali hasira hasara na bero ngoti ne kamba una hasira ne koko limbala ketsi ne koko ketsi basilala na sira zili solao ne kamba una hasira kusubaki wale mal shetani je profiter yo faiblesse watu ngoni mwanadamu kila lazima éviter mwanadamu kila lazima éviter hasira mwanadamu kila lazima éviter tristesse hamo nyingi tu mwanadamu kila lazima éviter chini peur uria nyingi tu na tungurungolo chini joie les distractions surtout distraction mentale nyingi tu s'imaginer visto na hao vitiao parce que moi on je profite harwa distraction morizo au harwa purile harwa uria wele au harwa hamoya wele au harwa chini koleria wele a profite angia mwilini watu wengi tu wanaambia mbaka kana sera wali sati tumuru wa tanzunya ba shetana profite angia mwilini hao donc je t'embêche après donc on peut éviter tongo morio peur nyingi tu usikana uja hasira nyingi tu non tongo morio kaidunganzia quand même parce que tongo lokamba mazitoni o ebenza o profiter wangia mwilini hamtu ala tu benzea d'accord donc wantu kana udela tout le temps alors je ngomba divagation contenu et l'esprit augmentation des oublis d'accord yo jokara donc on est quand même dans cette maïs maisha na hamba kalti yo je kamba bali be ikala zimu santo pia ni zirongo bana baziki mtu anaona santo moja tu afikiri bale kama mtu anatambua shima zetu yini non kala zimu piezo ziki d'accord au mwanadamu amrufuli Allah weka benza kila tungo patana na Mwenyezi Mungu weka benza wewe repousser kila tungo patana na Mwenyezi Mungu tu repousser weka na difficulté ufanya vikriza he difficulté ya uswali wanatunguza ngina nyingi tomba zoka mromba Mwenyezi Mungu mwanadamu weka zibenzi ni kamba yeka kalite yo kala zimu jomba kama mtambu yilo mundu wabo et pourtant on mtu adini be jeti para bani tu tungo zoka mwezeze zo para d'accord donc watangu ya zama mundu wabo kala zimu jouer au mwanadamu isante tout odeur surtout nukao harufu lukamba wewe kwenda zikiao biwantu walo autour de waika wasizikia hususan watu wanrukia odeur ya cadavre au watu kia odeur ya chini harufu ya ilo ngona chini soufre gaz ngolomba soufre mais kama utasikia odeur ya cadavre au odeur ya soufre barbo mazito na autour de toi au fanywa masahiri hususan mwanamta akafanywa masahiri kama muriao karizmu ya rongo halafu mwanamtono yaka secrétaire aka secrétaire be wakuligo heka jao wakumbinza akomunulia wivu akutamba wide ya pari place ya heri donc wafanya tini Allah ya lambe katembwina nile zamba mkini mtu amfanyia tongo maana kakeka hiyo
bi jamba ko dégager harufu milin hahe zulu kamba zo nausea bon tamtra tuka kutina we aka oblige démissionner ali hazio c'est pas normal aje faransa leo kama ori ali hazi maori leo aje faransa mana tema ko dégager odeur zulu kamba zo nausea bon wakatalisha hazi odeur zile zizia kama yoma sairo fanyo kaltejeje wantano ndo renga shipindra nikele mbo yafa mbuzi yafa uku yafa wo renga waifanya masahiri wahungamiza hususani masahiri yao yofanywa maore biti hanguvu yutiza sharabu mbwani mu Maroc hususan Maroc sauf des balais fanywa mana mwira marché wa des endroits un petit peu plus localement en dehors de la ville tumaizi Maroc ou das nyama zafa mana Maroc na mayotu madina swana wana pabi mana tongo shupatana na ugangi Maroc na maore wasikomurhule on est les premiers dunia manifikir mais Maroc c'est un petit peu trop d'accord donc masairo jokamba afanywa na shipinda wakati yo jokalte au yo katini to wense rongo mana burani rongo halafu watu washe ukamba wakatokana wamewa avant standard tout se passait bien au niveau des préliminaires watu mwenyewe kitu ambako kufanya standard alhamdulillah tout se passait bien ndende parabana sum deteste tu mewahi amumsika standard ambapo afanye préliminaire wapasa rutongo zangina ijatomba bweni asona tu mutungo zile mmefanya wale yali manambi tout et pourtant bweni ka sont trompés pourtant mwenyewe ka sont trompés be bon tu wengi unaambia tungu yamba sona tu muru manambi tout tungu ni donc sans katena caresse muru de hale donc il y a des soucis comme ça manachini yuzo kamba jina muru elo bali nilistukiwa au tijo ikamba amba sorcellerie ya séparation ya couple. D'accord. Au ijue ketini sena cauchemar nyingi tu vandu kwamba tout le temps ba cauchemar mtu asikana uhora nyombe isudungambi usurambuzi usurambwa usuranyoha usura scorpion usura maji usura tsunami ubingwa na maji usura mahaburi zo pia c'est symbolique tongozo balo fanywa masahiru c'est jomba masahiri alo balo fanywa yo usura murusbe ou house pour des endroits très élevés usudona tout ça c'est symbolique bali wa masahiri wafanywa bala lo kusijua bali masahiri wafanywa bali ala wawe kusijua bika lazima mtu alimbio mtu anafanya diagnostic Allah tohu tuar watambu murizo inshallah d'accord au itojo kitini watu ndata wala gwati nzini wala gwati nzini tout le temps wabina nambia mmengo mo la gwati nanu mtu umre mapi mana tout la gwati nzini mwabe sumre mebe tu benzahe wakati nanda nafanyia rukia tumsumie mmewa yapiti awaliha sila takeme amaizi mbuyula amaizi amba kale zimwe mbrema tena mmewa mana tulta mmewa kuna mbia mbuyuna kundari mapita na kumaruha mana ile jinde luha wali lagwao d'accord yejo karaha okay au yo katini wantu wamoya standani basi wakati luka mbawala jo paratinzi ukia tu murwa tapuri standani usante wala toujours para utin disket muru to puri standan kika lazima kakalte hiyo c'est pas normal justement au bantu wa mwira mba tabale ya mato mbatali kwa tojo kamba jola la sabale ya mato waona shitu mbeli na ya mateo so to na shitu yenyo watu na shitu wala ulisono to na shitu harba mateo bali maana chini maana ile na raporu na masahiri nikakalte hiyo mbele ya mato so na tongo basi ile na raporu na masahiru wafanywa hiyo tout simplement yo jokara d'accord vale turungwamba wamtu wa mondo ya shandana mba sondula la bibo wantu raha wo dreveille en sursaut wakati wala bali basi wakati tapor kai wakati lazima kamba forcément bali cauchemar be wakati uruhima ton sursaut murum to hari sidza baso sote uliba kuginda jauri sidza bali be wa dua ودوي كلازم يفين كما متو يمين سورسو كلازم رونغوي اعوذ بكلمات الله التامات من عذابه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون رونغوي دويو املا بابو رنجي وفي مسمي قراني نمزمغو فاسيليتي تونغوزيني باذن الله الكريم d'accord او بانتو او سانتي comme une sorte de lourdeur harwe patrinia ou qui sont zero ekensi harwe patrinia mais de manière répétée d'accord hususan wakati luka mbabanu walala ukasikia murshun ziuri lu harwai fubaya ubarkat wan kaltezini yushu karaha d'accord au wantu rungura mba masomnambule
somnambulisme, d'accord. Oka watuluka mba ulala ukwari wasinzia be ohima wahimi wandobwe frigo pourtant matu ya bali ha wasima wahim wandabwe frigo wanengeshtuaje wandapishi alaka se rendre compte mana tini le jini le longu lina wale donc matu ya bali pourtant bako jini atsaje askianza donc asige kama romulo wa mtuli donc comme somnambulisme au bantu ufanya ce qu'on appelle des insomnies répétitifs, d'accord. Bantu kana plus c'est plutôt somnolence et des difficultés à dormir la nuit, d'accord. Ujoni kaltezili do shindo para manatinzi be ukwari ususwa notambia sofu para tinzi ukwari ususwa notambia sofi ou para tinzi yo jokara santom kartushinda razrongwa pia razmaliza toka obligé fanya conference nyingine insha Allah ikalazimu ruzie babu mana taswali ni lira mazai senda be Mwenyezi Mungu alhamdulillah haumia Mwenyezi Mungu amba nikatungu razongwa bani pia ziki benefiki julanyu julama islamu pia wasive video zatu walishe tungeondoona wagangi waje wafanye lirukia na wasi hunu maana tungoe maza isingia masiwana hatu hulu watu wengi wasielewa amba tungoe pata na ugangi watu muruwa ukakala zimana nda waona kalazimu mtu wafanye lirukia na alhamdulillah watu wengi wasirira wasija wafanye malalo na wasi Mwenyezi Mungu wasoto watambuzini haudiro ça dépend des personnes wa haunyangu mais il faut de la persévérance quand tu lokamba mjofanya dala ou kalazimu mjomba c'est un combat quand tu lokamba warwa combat tu peux pas te laisser faire obligé wane au maximum c'est dire Allah va vraiment tungo kaifanya bali ufanya peut-être dambi na Mwenyezi Mungu watotoa watongo moriyo donc ne kamto kanda unomgangi ne kamto kanda uno mafundo wa wagangi wafanya uzurumbona zanginazo kalazimu mtufanye repentance sermo de katmunyo ngomba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ndani tawbatan nasuha ya kweli maana tini asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mwenyezi Mungu ngomba il se peut ambato pardonne une partie de tes péchés et te faire rentrer dans les jardins sur lesquels coulent des ruisseaux, d'accord. Donc kalazimu mtu négliger ni kamto kanda nai mtu namtai Mwenyezi Mungu msamaha hakweli na Allah tukupardoni na repenti sincère ina na condition zayo, d'accord. Kalazimu mtu ariget tena ndafanya madambi yalo kalazimu mtu ajue amba wendre nai wodo andra nai Mwenyezi Mungu il a pas besoin de nous mais on a besoin na wai wakati lukamba wendre nai automatiquement torna mwana shengo mana tini mana subenzeli ya khairi kaptamta sobenzo amba meso siku ya kiyama andaro mwe shengwe wale shengwe buro uremoyo kamwe duniani hunu buro uremoyo kamwe duniani hunu itokabura bode tarik Ramadan aelewa zile zampara wala alhamdulillah tungalei conference ya rongwamba aelewa mamba Mwenyezi Mungu akumezeli ya khairi na parapona itongo aifanya donc Mwenyezi Mungu amreme shengwe duniani hunu wanadamu pia wazijua zo zampara tarik Ramadan donc alhamdulillah ula aelewa wanyu ilokamba mlo fanya shirki lo mjombre mashengo hiyo na mrenge exemple sur tarik Ramadan aelewa mbele shengwe ala na Allah ailomba Mwenyezi Mungu abenze amreme shengwe le duniani hunu bitili kiyama mana uhito kanziro osun tulor wa moro na zangina mana zi shatima za morono hutsmoro tubi wa shatima zangina na zangina, d'accord. Na mrenge exemple sur tarik Ramadan hapo conference ya ngomba aelewa ambele shengwe Mwenyezi Mungu amremayo mana watu pedi na bana zote zina kataifanya wanadamu pia zijua donc aelewa mbele shengwe ala na Allah donc ni kama mtu asone haya ni kama mtu akanda ono watu muru wao mtajafanya rukia alhamdulillah na Allah tutomtu harwa ujiro muriyo bidindil karim kartuka wajiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma salam.